केस है जिसकी फैसल मलिक बात कर रहे हैं, ये है 22 तारीख को 22 नवंबर को पिछले साल इमरान खान का पैगाम था। देखें, इमरान खान जब पैगाम देते हैं वो हमारे लिए उनकी इमानत होती है। हमने जो वो पैगाम देते हैं, हमारी कोशिश पिछले 1.5 साल 2 साल से ये है कि जो वो पैगाम देते हैं हम उसको बड़ी एहतियात से आकर जैसे उन्होंने पैगाम दिया होता है हम मीडिया के आगे दे देते हैं। तो 22 तारीख को भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान के जो इंसानी हकूक़ हैं, डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा इन चीज़ों के लिए पुरअमन तरीके से लोगों को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये अगर आइन के ख़िलाफ़ है, मेरी वाली बात आइन के ख़िलाफ़ है, तो आप सारे चेक कर लें। वो जो मैंने इमरान खान का पैगाम दिया था वो यही था। अगर आप उसको पढ़ लें, अगर वो जो उसकी स्क्रिप्ट लेकर या आप सुन लें, रिकॉर्ड पे लेकर आएँ, आप सुने उसको और बताएं कि क्या ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है बात जो इमरान खान ने पैगाम दिया था। तो अगर मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम दिया था, मैं बिल्कुल सही है, मैंने मीडिया के आगे उनका पैगाम बिल्कुल दिया था। सिर्फ ये बता दें कि आजकल के हालात में जबकि यहाँ रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, 26वीं तरमीम आ चुकी है, 27वीं तरमीम आ चुकी है और रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, ये जिस चीज़ को भी चाहे तो जुर्म बना सकते हैं। आइन यहाँ पे नहीं रहा है पाकिस्तान में। और ये जो मेरी जो वो वाली जो इमरान खान का जो मैसेज आप मीडिया तक पहुँचाया था, आप उसको भी सुन लें और फिर बताएं कि क्या जुर्म ये नहीं है कि जब ये आइन को चैलेंज कर रहे हैं इस कोर्ट में, असली जुर्म तो ये है कि ये आइनी चीज़ को इस अदालत में पंजाब हुकूमत चैलेंज कर रही है। वो ये कह रही है कि इन्होंने जुर्म किया है। इसका मतलब है आज इन्होंने ये कह रहे हैं कि आइन को दफन कर दें, इंसानी हकूक़ को दफन कर दें। तो ये केस है, ये बड़ा सीरियस केस है। आप इसके ऊपर ज़रा मैं चाहूँगी कि ये केस चले, मैं चाहूँगी कि ये केस चले ताकि पूरा पाकिस्तान देखे कि आइन को दफन करने की तैयारियाँ इस केस से इंशाल्लाह ये करेंगे और आपके और पाकिस्तानियों के हकूक़ आपकी आंखों के सामने ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद आपको वो ये बता रहे हैं कि अगर आप पुरअमन तरीके से निकले, आइनी तरीके से, तो आपका ये जुर्म कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने बात भी की कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना चाहते हैं तो आप मुजरिम बन के जेल में डाले जाएंगे। हमें कई दफ़ा कहा गया है कि ये जो केस चल रहा है ये इनको समझ नहीं आती कि किधर से केस निकालें। तो ये इस पैगाम को इस्तेमाल करके असल में इनके इरादे ये हैं कि आपको जेल में डालना है। मैंने इनको कहा अगर ये जेल में डालना चाहते हैं डाल दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि इन्होंने ये नहीं केस होगा तो 50 और केसेस हैं। जब ये फ़ैसला कर लेंगे, क्योंकि आजकल का नया कानून यही है, जो ऑर्डर आएगा, कोर्ट्स को ऑर्डर आएगा वही होगा। याद रखें, आज फैसल मलिक ने कोर्ट के सामने ये भी कहा कि तौहीन अदालत तब होती है जब फैमिली को, वकला को और सबको अदालत फुल बेंच 3-3 जजेस से ऑर्डर जाते हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं कहते हैं हम इन ऑर्डर्स को नहीं मानते। आप मुझे बताएं कि जब आप अदालत के ऑर्डर्स नहीं मानते, ये जुर्म, अगर ये आज कह रहे हैं कि ये जुर्म है तो तब जुर्म नहीं होता। उसके बाद एक दफ़ा इस अदालत की ज़रूरत नहीं है, किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में गई हैं एप्लीकेशंस। जब फैसला ऊपर से आ गया कि इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करने देनी, इमरान खान को आइसोलेशन में डालना है, आज मुझे एक अदालत बता दें, एक अदालत जिसने तौहीन अदालत लगाई हो और किसी को मुजरम करार दिया हो। तो इसलिए ये समझ लें, ये आजकल का जो अदालतें हैं ये सिर्फ जब दिल करेगा, जिस वक़्त दिल करेगा, इसको पुलिस स्टेट कहते हैं, इसको इमरान खान कहते होते हैं बारी बारी के। पाकिस्तान
بنانا ریپبلک بن گیا. یہاں پہ قانون اب ساروں کو پتہ ہے, پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ یہ خوف یہ پھیلایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کچھ بھی کریں گے اور ہم کسی وقت آپ کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن فکر نہ کریں, ہمارے ساتھ ٹیوزڈے کو جب انہوں نے پولیس نے اٹیک کیا خواتین کو, بچوں کو اور بزرگوں کو, اور خواتین اور مردوں کو اکٹھا انہوں نے وین میں پھینک دیا, اور میڈیا والوں کے بھی ان کو بھی اٹیک کیا. میڈیا والے کہہ نہیں رہے ہیں میڈیا والوں کو کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے. میڈیا والے اگر چپ بیٹھے رہیں گے, دیکھیں میں آپ کے لیے بھی بات کر لوں گی کیونکہ آپ خود نہیں بات کر سکتے, میں آپ کے لیے بات کروں گی کہ آپ کو بھی اٹیک کیا ہے, آپ کے فون چھین لیتے ہیں یہ کہ کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیا قانون اور آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ چپ بیٹھے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے بھی بولیں تو ہم آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. لیکن دیکھیں, اگر خواتین نے آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھانی ہے تو پھر مجھے پاکستانی لوگوں کے لیے شرم آ رہی ہے. آپ پلیز آپ بھی کھڑے ہو اپنے حق کے لیے, ہم آپ کے حق کے لیے بھی کھڑے ہوں گے, پاکستانیوں کے حق کے لیے بھی کھڑے ہوں گے, اور ہم نہیں گھبرائیں گے اور ہم نہیں ڈریں گے. انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں, آپ سب کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. آج نثار خان اور شہباز بھٹی کو بھی پیش کیا جائے گا, یوتھ ونگ کے جو ہمارے ہیں تو ان کے لیے بھی آواز آج ان دونوں کو پیش کریں, شہباز کو اور نثار خان کو بھی نا, دونوں کو آج یہاں پہ پیش کریں, جن کا میں نے نثار کی بیل جو بھی اسلام وغیرہ نے کروا دی ہیں, لیکن یہ کہ روک کار جو ہے نا وہ یہ لے کے گئے ہیں کل تو فیصل بتائیں, آپ بتائیں, وہی ان کو آج پیش کیا جائے گا 14 دن ہو گئے. جی آپ بتائیں فیصل. آپ کی باتیں ساری تو بیل ہو گئی. اچھا, ایک اور چیز بھی کلیریفائی کر دوں, کیونکہ آج حلیمہ آپا پیریں ہو گئی ہیں تو ان کے جو تھے وارنٹ آف اریسٹ وہ بھی ختم ہو گئے. باقی جو ڈی فریزنگ آف اکاؤنٹس کی بات ہے وہ انشاءاللہ 26 کو ہوگی, بدھ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور جورسڈکشن بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے پاس اختیار نہیں اس کیس میں پروسیڈ کرنے کا. تو یہ سارے آج کے معاملات ہیں. دیکھیے, وارنٹ چاہے 10 دفعہ بھی ہوں 11 دفعہ بھی ہوں, وارنٹ ایک ہی ہوتا ہے, وہ وارنٹ آف اریسٹ ہوتا ہے, ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. تو وارنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ملزم عدالت میں پیش ہو. جب ملزم عدالت میں پیش ہو گئی ہیں, حلیمہ آپا پیش ہو گئی ہیں, تو وہ وارنٹ ختم ہو گئے ہیں. اب وہ ڈی فریزنگ کی جو ہماری اپلیکیشن ہے اکاؤنٹس کی, جس میں نمل کے 2 اکاؤنٹس ہیں جس کے متعلق سب سے زیادہ کنسرن ہے حلیمہ آپا کو, ان کے متعلق آرگیو کرنا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو. تھینک یو. خان زندہ باد. چل